हाले गी नेलोग कना फेसबुक रे बढ़ती गी वायरल कना मिटेन संथाल सोरहाय रे मिटेन वाद्य यंत्र साथे एनेज सेरेन ना मत मते चेटा काते निठुर बाजना ताल ओडोक नुआ दो संथाल समाज रेगी नेलोगा जहां दो दक्षिण दिनाजपुर रेना मिट संथाल आतु रे सोहराय ऑक्टो रेना एनेज कना आर अबो संथार दो नितो हो प्रकृति आ अडी सुरगी मेना बोना आर गहीर साव जोपड़ा हो मेना बोना सावरे हो ताहेना टमाक तुमदा इमान को उना सोरहाय से जहाना संथार समाज एने सेरिंग ऑक्टे माद्रीना बोंगा हुदुर बाजना बांग नेला का तहन सरीगी अडी नापाय और आपे को नेला कदा से बांग कमेंट रे लई ताबुन पे और नुआ माद्रीना बाजना नेल काते छतिक जाति को हो मेनेट कना को जे बंगाली आ नुआ हो ऐतिह्य रे मेना माद्रेना नुआ हाहाड़ा आन बाजना नेल काते पर्यटक को हो अडी को रस्का आकना नुआ आर फेसबुक रे हो वायरल कना बढ़ती गी मेनखान नितो हो आबो आदिवासी संथाल समाज करे हो पश्चिम जाति को हरक बांदे अरिचली बोलो कांते नोआ अदिरिना आदिवासी अरिचली मोलिन चावाक कना मेनखान नोआ रे बढ़ती गी जुवन कोड़ा कुड़ी कोगी नोआ लेकाना मारे मारे बाजना को साब रुआर आर जियर दहय रेना लगती मिना तुहिन शुभ्र मंडल चेते मेना कदा नोआ नेल ताबुन पे আমি দেখে এখানে দাঁড়াই এবং বুঝতে পারি যে কথার পর আমি জানতে পারি যে আদিবাসীরা তাদের সোহরাই পরব উদযাপন করছে এবং সেখানেই মুঙ্গা হুদুর বলে একটি বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে ভারী অদ্ভুত একটি বাদ্যযন্ত্র বাঁশ তাকে বিভিন্ন রকমভাবে ব্যবহার করা হয়েছে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে আমার ভীষণ ভালো লাগে এবং তারপর আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পারি যে এই বাদ্যযন্ত্রটা অনেক দিন পুরনো বাদ্যযন্ত্র অনেক দিনের পুরনো এবং তারা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করে আসছে এবং এটা তাদের ঐতিহ্যের একটা স্মারক আর নোয়া বাবতে फेसबुक रे आयमा लेकाना कथा को लैयत काना चलो तबे ओना फेसबुक कमेंट को नासेबन नियाल काटगी सजित देवनाथे कमेंट करा पुरोनो के भूले जावा कारुन भालो लागे ना एकटा सुंदर अनुभूति खूब भालो लागे रामकमल दासे कमेंट करा এই প্রথম দেখলাম তালটি যেন কোনো জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যায় চৈতন বেসরাই কমেন্ট করা মুনগো হুদের হতে পারে এই কথাটি আমাদের আদিবাসী নাচ গানের সময়ে অনেকবার বুলির আওয়াজ তুলতে শুনেছি কিন্তু বুঝতে পারেনি মানালাল টুডুই কমেন্ট করা দাদা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ কারণ এই বাদ্যযন্ত্রখানি শ্রীমানে কমেন্ট করা আমরা আমাদের নিজস্বতা হারিয়ে ফেলে অন্যত্বকে গলাই করেছি ধারণ অতীত যে বড়ই মধুরে মাখা আধুনিকতা করেছে হরণ ইনাতায়ম রিচ ভূমিকে কমেন্ট করা খুব ভালো অনেক দিন পর যেন আসল মাটির গন্ধ পেলাম ইনাতায়ম কিয়াসেন এ কমেন্ট করা যিনি এটা আবিষ্কার করেছেন তাকেও অনেক ধন্যবাদ প্রকৃতির কাছে অনেক কিছুই তো হারিয়ে যাচ্ছে তাই তো প্রকৃতির মাঝে মাঝে তার অভিমান প্রকাশ করছে আসলাম মণ্ডলে কমেন্ট করা অসাধারণ বেঁচে থাক পুরনো ঐতিহ্য হ্যাঁ তবে গাতিকো নোয়ালে কারা नावा नावा अपडेट नाम लगी नवा चैनल सब्सक्राइब तब लाइक कमेंट और शेयर तब बेल आइकन तदल पेटी तब चेदा बांग से जहां तरीके नवा वीडियो आपे को तलारे मांग रे सेटर मा तबे जहां